Hi, good day. I am Christine H. Abali, the presenter of the Module 7, which entitled The Behaviorism of Pavlov, Thorndike, Watson, and Skinner. So these are the learning objectives. At the end of the lesson, the students will be able to first, explain the basic principles of behaviorism. Second, make a simple plan applying the primary laws of learning. And then third, determine how to use rewards in the learning process more effectively. So before we proceed to our lesson, let's have first an exciting icebreaker first. So this activity is called Arrange Me. So you will arrange the scrambled words in each number and then write the correct answer. This activity will give you a hint on what will be the lesson for today. So think wisely and have fun answering. So Ivan Pavlov is a Russian physiologist, is well known for his work in classical conditioning or stimulus substitution. Pavlov's most renowned experiment involved meat, a dog, and a bell. Initially, Pavlov was measuring the dog's salivation in order to study digestion. This is when he stumbled upon classical conditioning. So this is the classical conditioning of Pavlov's experiment. Stage 1 before conditioning. So ang bell diri is nagrepresent sa neutral stimulus. It's because no specific reaction ang ma-receive na to coming from the dog. No response at all even though we rang the bell in front of them. They are not conditioned to show us a response or to show us our reactions even though we signal them by the use of bell. So this is what happened before conditioning. So, stage 2 during conditioning. So, when we show to the dog that when we rang the bell and then we paired it with meat, so their unconditioned responses quickly arise, which is the salivation. So, pairing these two can teach the dog how to respond salivation in this conditioning process. Stage 3 after conditioning, ang bell na diri is nahimo na siyang conditioned stimulus. Even though bell itself lang no nga wala na siya gipakita nga meat, pero ang response sa dog is conditioned response gid iyang mahatag, which is ang salivation. Even though wala ang dog ani nga lugar, layo sila and din makahear lang sila sound sa bell, conditioned response gid nila dayon ana is salivation. Murag naka-integrate na sa ilang mind nga kung sound sa bell so naa gipagkaon kay it's because atong during conditioning nga gipakita nato nga gipartner ang bell og ang meat. So diri sa after conditioning is conditioned stimulus and then ang bell lang bahalag bell lang siya, sounds lang sa bell is makaproduce na siya og kining conditioned response, which is ang salivation. So this is the classical conditioning that Pavlov's experiment. Pavlov also had the following findings. First is stimulus generalization. Once the dog has learned to salivate at the sound of the bell, it will salivate at other similar sounds. So kay ang dog is na naman sila conceptual learning no adtong sa sound of the bell nga mag-response sila dayon adto is salivation gadayon ang ilang quickly response adto. So once nga makadungog sila similarity nga sounds lang sa bell is kining generalization na dayon nila tanan nga salivation din ang ilang ma-response ana siya nga makadungog sila ana nga sound. So mao nang gitawag nga stimulus generalization. Extinction. If you stop pairing the bell with the food, salivation will eventually cease in response to the bell. So kung stop na tog pairing ang bell ug ang kaning food, so ang conditioned response adto sa dog is mo return gid siya sa neutral nga pareha atong giingon ako sa before conditioning nga no responses at all ang atong ma-receive gyud ana niya gikan sa dog. So ang iyang learned behavior ana is mo less often or ma-stop gyud kay tungod kay gi-stop man nato og pag-pair ang bell og food. So mubalik gyud ang iyang before conditioning ani nga time nga no responses or no reaction good ang mahimo sa isa ka animals or sa dog. Spontaneous recovery. Extinguished responses can be recovered after an elapsed time, but will soon extinguish again if the dog is not presented with food. So, pareha itong ilang gihimo sa extinction nga gi-stop nilag pair ang katong bell ug ang food. So, ang dog is ni-stop salivating pud sila sa sound sa bell. So, ang kining spontaneous recovery is na-recover diri ang katong absent or ang katong kakulangon adto niya. So, ang delay niya is ni-reappear og balik. So, gibalik nila ang bell ug katong food kay para ang condition
condition nga stimulus is mobalik ang responses nila nga, which is ang salivation. So if ever nga mo appear gani ni siya balik nga ang bell lang and then wala ang food, so ang neutral stimulus is kining mo present gid siya no nga katong no reaction at all gid ang mahatag sa imo. So mao ni need jud nga i-recover kay para ang condition stimulus is kining mugawas gid siya og kaning ma condition gid ang kining animals or ang katong dog. Discrimination. The dog could learn to discriminate between similar bells and discern which bell would result in the presentation of food and which would not. So ma-identify na sa dog diri kung unsa ang kining bell nga unconditioned stimulus ug unsa pud tong wala gi-paired ug unconditioned stimulus. So if ever nga motingog na ang bell, masayran gid nila nga asa ang katong pang signal lang nga para makuha lang atensyon ug asa putong bell nga naa siya kaning na siya gi-paired nga kaning meat. So ma-identify na nila, ma-discriminate nila og unsa ang kining tingog nila adto nga nag-respond sa ilag kaning conditions ug kanang unconditioned stimulus. So mao ning discrimination. Higher order conditioning. Once the dog has been conditioned to associate the bell with food, another unconditioned stimulus such as a light may be flashed at the same time that the bell is rung. So kay ang dog is naka-learn naman sila no nga mo salivate adto nga bell og ang food lang is kaning na conditioned stimulus naman dayon ang ilang nabuhat, which is ang salivation. So nag-add na ba sila another nga unconditioned stimulus, which is ang light. So gigamit nila ang flash sa light mao nang duha na ang kaning ma-salivate or mao ang kaning signal kibali sa dog. So ang dog ma-salivate na nila nga flash pa lang sa light is kaning mo occur na dayon quickly ang ilang salivation adto even though wala ang sound sa bell. So na siya add nga another nga kaning unconditioned stimulus. So mao na siyang gitawag nga higher order kay nag-add sila another nga para ma-determine ug unsa ang pag-response ani nga condition ani siya sa dog. Edward L. Thorndike. Edward Thorndike's connectionism theory gave us the original SR framework of behavioral psychology. He explained that learning is the result of association forming between stimuli and responses. Such associations or habits become strengthened or weakened by the nature and frequency of the SR pair. The stimulus is anything that causes you to react. So for example, so kung na-smell sa food no and your mouth is watering, so ang imong responses ana is unsa imong i-action sa imong body para ma-achieve do nimo nga wants nimo. So mao na siya ang stimulus ug ang response nga framework. Thorndike's three primary laws. First is the law of effect. The law of effect states that a connection between a stimulus and response is strengthened when the consequence is positive, and the connection between the stimulus and the response is weakened when the consequence is negative. So mao na ma-determine gid nimo diri sa imong actions no kung maka-encounter kay positive ug negative. So once maka-encounter kay stimulus and response nga nag-result siya consequences nga positive, so gina-repeatedly gid nimo siya ginahimo, gina-act nimo siya, gina-practice nimo siya no kay tungod kay positive man iya naman siya reward. So if ever nga maka-encounter kag consequence nga mga negative, so imo pud na siyang gina-avoid permanently. So mao na ang law of effect niya nga mag-determine sa imong action kung unsa ang consequence nga imong makuha ana nga situation. The more an SR stimulus response band is practiced, the stronger it will become. Practice makes perfect. Seem to be associated with this. So kini yung SR no mag-uban gid sila, di pwedeng stimulus lang or response lang. So dapat is kining kanang grabe strong band gini sila kay para kaning maka-achieve kag better nga kaning performance. So mo ning giingon ni Thorndike nga practice makes perfect. So for example sa eskwelahan, kung ang estudyante is kini naghimog essay, so ang teachers man jud ana is kini mohatag gini siya recommendations, mohatag sila suggestion or feedback sa atong gihimo kay para ang estudyante is ma-improve nila ang ilang learning, ma-enhance nila ug makahimo sila mas better nga work adto. So if ever nga dili gani mohatag ang teacher nga kanang in adto nga recommendation, so ang estudyante gid is dili gid sila mas mo-improve, dito ra gid sila magpundo no, so di nila makita ug unsay anga pa i-improve sa ila. So dapat practice makes perfect. So for example pud ani is kining sa sayaw. So kung ikaw lang nga mosayaw ka,
is para sa imo is perfect naman jud na no nga wa na jud ka sayop, pero kung imo siyang ipalantos sa lain, so naa gyud na siya sayop. So para ma-enhance nimo ang imong kining performance, so dapat naa gyud kay feedback, so dapat mo mukuan ka mo dawat kag mga feedback nimo para ma-enhance nimo ang imong skills. So mao ni siya ang law of exercise. And then another example pud anin niya. So kung ang imo is kanang pag-study nimo is kining tapulan ka mag-study ani nga butang, or kini nga field nga sa imong subject, and then tapulan ka mag-study, later on sa pagdako nimo is kining tapulan jud ka mawad-an jud ka ganon, di jud ka ganahan, di jud ka ma-energize mo study, no? So ang unlike adun sa isa nga kanang imong classmate nga sa sugod pa lang is ganahan na gid sila mo study, sin gamay nga butang studyhan gid na nila. So ang ilang pag-study nila sa mga test ninyo or mga exams is kan easy na sa ila, di na sila maglisod. So mao na dapat i-exercise gid nato ning kining law of exercise, i-apply gid ni nato sila kay para ang atong kaning performance is mas better siya og mas successful siya, mo improve ang atong performance. And for example aning law of readiness, no? So the teacher calls a student to stand up on your side, and then the teacher asks the question and expects that the student to respond right away when he is still not ready. So this will be annoying to the student, no? Kagitawag jud ka nga wala ka kabalo pa, and then ura-urada, wala gid kagatagan bisan pag pila ka seconds lang or minutes nga maghuna-huna. So that is why teachers should remember to say the question first and wait for a few seconds before calling on anyone to answer, para ang estudyante pud is ma-ready pud sila, as dili pud matake ang ilang nervousness adto. Kay once nga walay readiness ana is ang estudyante is mautal-utal man sila or ma-mental block hinuon sila. So hatagan jud nato few seconds man lang nga para maka-create sila idea sa ilang mind para maka-answer sila sa pangutana sa teacher. John B. Watson was the first American psychologist to work with Pavlov's ideas. He too was initially involved in animal studies, then later became involved in human behavior research. He considered that humans are born with a few reflexes and the emotional reactions of love and rage. All other behavior is learned through stimulus-response associations through conditioning. So si John B. Watson is ni-work siya kang Pavlov nga ideas, pero more on focus lang ni siya sa human behavior research. So ang iyang kuan is kining stimulus response through conditioning gihapon siya. So nagkuan siya sa emotional bitaw nga mga panghitabo sa isa ka tawo. So kining iyang studies is naka-help pud para ma-understand bitaw ug ngano asa gikan ang mga fear, ang mga emotional, or asa gikan ang mga traumas anang sa mga tao bitaw sa ilang kaning stimulus responses ana during a condition. Charles Frederick Skinner believed in the stimulus response pattern of conditioned behavior. So si Skinner, no, is different gid siya sa katong other three behaviorists. It's because kining operant conditioning is voluntarily manggod ni siya nga gi-act sa isa ka tawo. So voluntary behaviors ni siya, and then ang kato nga behavior is unsa ang consequences adto, kung punishment ba siya or reward ba siya. So mao nang gitawag ni nga operant conditioning. So ang voluntary behavior nga gi-use sa pag-operate sa environment. Operant conditioning is based upon the notion that learning is a result of change in overt behavior. Changes in behavior are the result of an individual's response to event stimuli that occur in the environment. So for example, ang bata is na-expose siya sa kining mga bad influence ng mga bata or kining bullying ng mga bata. So ilang ma-adapt to siya nga behavior, and then ilang magamit, so nahimo silang bully. So kini siya is naka-change sila ang sa behavior ana nga kuan. So ang imong parents, so natingnan na lang sila nga dili man kay ani before nga nang nain-ani man ka. So mao ni siya nga ang operant conditioning is kini na siya punishment, no, nga di siya as in nga bunalan jud, punishment siya nga naka-decrease sa imong behavior. So ang uban parents anis dili na ka ipamit adto sa another nga kato imong kauban nga mga bata, kuan na ka, ilahi ka og eskwelahan or ibalhin ka og kaning place para di nito nimo sila ma-encounter. So mao to imong punishment ka, mao to imong consequences nga para di ka makahimo og mga daot. Positive reinforcers any stimulus that is given or added to increase the response. So for example, kung ang teacher is na-promise siya extra times nga ihatag sa pag-play area sa children who behave well during the lesson. So another example pod is ang mother daw nga nag-promise sa
kanang mohatag niyo cellphone sa ilabang daughter or ilang sons ug kinsay makakuha og kanang good grades or kining uban pud for example ana is mga verbal phrases or emotions, mga star stamps kanang mga ana nga mga rewards. Negative reinforcer is any stimulus that results in the increased frequency of a response when it is withdrawn or removed. A negative reinforcer is not a punishment, in fact, it is a reward. For instances, a teacher announces that a student who gets an average grade of 1.5 for the two grading periods will no longer take the final examination. The negative reinforcement is removing the final exam, which we realize is a form of reward for working hard and getting an average grade of 1.5. So a negative reinforcer is different from a punishment because a punishment is a consequence intended to result in reduced responses. So for example, aning punishment no is kining a student who always comes late is not allowed to join a group work that has already begun. So mao na siya ang punishment. Shaping a behavior, an animal on a cage may take a very long time to figure out that pressing a lever will produce a food. So kini siya diri as analysis ni siya sa behavior, nag-teach ni siya og new behavior bitaw nga through sa use sa reinforcement. So tungod ani niya is kining na-achieve na hinuon nila ang kining behavior nga gusto nila ma-achieve. So na-shape nila ang behavior ani through sa reinforcement. Moral chaining. So, ang best example ni ani niya is kinibitan na applied siya sa child nga being taught to tie a shoelace. The child can be given reinforcement or rewards until the entire process of tying the shoelace is learned. So, paningkamutan gid sa bata no nga mahuman to niya, ma-learn gid niya, makabalo siya pag-tie sa shoelace para after ana is nagid siya ma-receive nga rewards or reinforcement nga ihatag sa imong Interval schedules, the target response is reinforced after a fixed amount of time has passed since the last reinforcement. So, for example, ani is the bird in a cage is given food every 10 minutes regardless of how many times it presses the bar. So, bisan pag ikapila siya nag-press gid sa bar no, pag tungtung gid anag every 10 minutes hatagan gidayon siya food. So, another for example ani niya is kana bitan sa estudyante kung naghimo sila kaning study schedule o kaning kanus sila mo study unsay oras kanus arataman o unsa ang kini nga oras unsa ilang subject nga studyhan, so naka-fix na ang ilang schedule ana. So even though nga kini sapit na mahuman ilang time ani daghan pa kay sila buhaton, so ila gid tong stop kay mo move na sila ang schedule, so ila gid dapat tong i-follow ang ilang naka-fix na nga schedule. So another example is kaning sa dental check-up, so imo ba gid nang i-follow kanus ang mag-set ang doctor schedule mo adto jud di kay as in nga ang doctor pa mag-adjust sa imo, so mao nang naka-fix nga interval schedule. Variable interval schedules no, for example pud ani ang bird kay mo receive og food nga different intervals not every 10 minutes. So bisan pag kaning mo receive sila og food nga dili gid siya sa 10 minutes gid siya, pwede siya 15 minutes, 20 minutes. So na di siya magsunod mo lahi-lahi bitaw siyang schedule niya. So another example ani niya is kaning ang teacher no, so kung maghatag og quiz ang teacher di nandili siya as in nga taga-adlaw, so mulakta imong teacher taga-adlaw usahay kay dili usay mo test, so wala kabalo dili specific gid siya, di ka kabalo og kanus bitaw siya ihatag. So mao nang variable interval schedules. So, fixed ratio schedule, a fixed number of correct responses must occur before reinforcements may recur. So, for example, no, a child being given candy for every 3 to 10 pages of a book they read. So, nagi siya reward, no, kung ma-achieve lang ng 3 to 10, nagi candy nga ihatag. So, naka-fix ang ratio, which is ang 3 to 10 pages. Variable ratio examples. The bird is given food after it presses the bar 3 times, then after 10 times, then after 4 times. So the bird will not be able to predict how many times it needs to predict the bar before it gets food again. So that is the example of variable ratio. So before we end our discussion, you will do an end activity. Just follow the instruction on how to do your activity, and after you finish answering, pass it on to me directly. So that's the end of our lesson. I hope you enjoy and learn something from our topic today. So if there are any questions or clarifications, just email me or PM me on my social media accounts. Thank you everyone and have a nice day.